पाकिस्तान का है जी कि हम इंडिया की नहीं मान सकते, तो उसमें आप जंग छेड़ेंगे तो जाहिर है कि फिर आपका जो हैशर होगा वो आप देख लें पिछली जंगों के मुकाबले में, तो वो बहुत ही खौफनाक होगा। आप उसको कंटेस्ट कैसे करेंगे? मसलन कौन सा मुल्क है जिसमें आप जाके तो इंडिया का सुर सुख जो है उसको न्यूट्रलाइज के मानने से इंडिया मशरूत नहीं है। जो इंडिया जो कुछ भी क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर रहा है अपने रकबे और आबादी के हवाले से। जो है एक ख्वाब है कि जी हम इंडिया की इस तरह की इजारादारी इस खिते में नहीं मान सकते। ये बुनियादी तौर पे एक जो है नाकाम किस्म का ड्रीम है। और सार्क एक ऐसा फोरम था जिसमें कि ये तय हो जाना था कि इस खिते को लीड कौन करे। ब्रिसा, पाकिस्तान में एक और क्वेश्चन भी है कि इंडिया वांट्स टू बी अ रीजनल हेजमनी, कंट्रोल एवरीथिंग। हम हर चीज का कंट्रोल चाहते हैं, और वो जाहिर बात है मिलिटरली भी बहुत इंगेज्ड हैं दुनिया के साथ, वेस्ट के साथ, और वो चाहते हैं कि हमारा एक डंका बजे। वैसा पाकिस्तान ही चैलेंज करता है, और तो खिते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। चाइना भी चैलेंज करता है, सारी बात है, चाइना और उनके अपने मसले हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये जो इंडिया की एक बात है, सोच है कि पाकिस्तान उनकी जो 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 पार है या उनको एज ए हेजमॉन एक्सेप्ट करे, जबकि पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया जो है वो हमारी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। इस पे जरा थोड़ा कमेंट कीजिएगा। गो के मैं सेकंड वाली बात पे थोड़ा मेरे रिजर्वेशन है, लेकिन ये पाकिस्तान का एक व्यू है कि इंडिया हमें एक्सेप्ट ही नहीं करता, रिकग्नाइज ही नहीं करता। नहीं, पहली बात ये है कि आप जो है वो अगर जनूबी एशिया जो है साउथ एशियन रीजन की लीडरशिप क्लेम करते हैं, तो आप जरा हमें ये बताएं कि साउथ एशिया में कौन सा दूसरा मुल्क है जो आपके साथ है, जो इस तरह के किसी एडवेंचर में है, मैं इसको एडवेंचर ही कहूँगा, जिसमें आप इंडिया जैसे मुल्क पे जो पूरे साउथ एशिया पे फैला हुआ है, मैप देख लें, उसके खिलाफ आपके पास खड़ा होगा तो आप उसमें इंडिया की हेजमोनी जो है उसको चैलेंज करें। इस तरह की कोई बात तो है नहीं। ये असल में वही पुराने जो आपके मिलिट्री माइंड थे जिनको वार मोंगर्स कहते हैं, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि उनका ज़हनी फतूर था। ये सार्क से पहले ये चीज़ें बहुत हद तक डिस्कस हो चुकी थी, और सार्क एक ऐसा फोरम था जिसमें कि ये तय हो जाना था कि इस खिते को लीड कौन करेगा, और उसके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की एक जो है शुरुआत हो चुकी थी, जिसको कि उस वक्त की पाकिस्तानी लीडरशिप ने सबूटाज किया और फाइनली बिल्कुल ही उससे निकल गए। पहले उसको सबूटाज किया और बाद में बिल्कुल ही उससे निकल गए। यानी आप देखें ये जो लास्ट 2-3 वाकयात हुए सार्क के हवाले से, वो इजलास ही नहीं हो सके, पाकिस्तान गया ही नहीं, जबकि साउथ एशियन बाकी सारे मुल्क जो हैं उन्होंने शिरकत की। अब इसमें देखना यह है कि इंडिया जो कुछ भी क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर रहा है अपने रकबे और आबादी के हवाले से, अपनी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उसकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और उसका जो इंटरनेशनल जो है कनेक्शंस हैं और एंगेजमेंट है, इन सब की मौजूदगी में वो अपनी एक स्पेस क्लेम कर रहा है जिसको वो हैंडल करने की पोजीशन में है। उसके बजाय आप उसको कंटेस्ट कैसे करेंगे? मसलन कौन सा मुल्क है जिसमें आप जाके तो इंडिया का सुर सुख जो है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे? क्या आप बांग्लादेश में ऐसे कर सकते हैं? क्या आप जो है वो नेपाल में या बर्मा में या इवन अफगानिस्तान में माजी के तजर्बात से आपने देख लिया कि अफगानिस्तान भी इंडिया के पीछे चल पड़ा था जो ही उन्हें मौका मिला, और अब भी वो यही करेंगे जब भी उन्हें मौका मिलेगा। तो इसलिए ये जो है एक ख्वाब है कि जी हम इंडिया की इस तरह की इजारादारी इस खिते में नहीं मान सकते। ये बुनियादी तौर पे एक जो है नाकाम किस्म का ड्रीम है जिसके अंदर कोई जान नहीं है, और यही जो है एक आलूदा किस्म का माइंड सेट है जिसको आप जब तक चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक ताल्लुकात भी सही नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरे इस बात पे ये मेरी प्ली है कि ताल्लुकात के लिए माइंड सेट चेंज करना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें आस्ता आस्ता खुद जो है इन प्लेस हो जाती हम्म, आप कह रहे हैं कि माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे साहब एक पाकिस्तान का व्यू है कि जी हमने माइंडसेट तो चेंज कर लिया हुआ है, लेकिन इंडिया हमें स्पेस नहीं दे रहा, जारी बात है। लेकिन मेरे साहब ये जो पॉइंट है कि इकोनॉमी, टेरिटरी, इंटरनेशनल कनेक्शन,
پاکستان کہتا ہے کہ جی ہمیں تو انڈیا جو ہے وہ نیپال اور سری لنکا اور بھوٹان کی طرح ٹریٹ کرنا چاہ رہا ہے، سو وی وانٹ این ایکول ٹریٹمنٹ۔ ظاہری بات ہے انڈیا وہ نہیں چاہتا، جیسے فار ایگزامپل انڈیا نے اگلے دن ابری صاحب مزے کی بات بتاؤں، یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، رائزینہ ڈائلاگ کرایا جس کے اندر دنیا سے 2500 مندوبین دنیا سے آئے، فورن منسٹرز آئے، اور ہر ملک نے آ کے یہاں مندوب جو آئے انہوں نے آ کے وہی بات کرنے کی کوشش کی جو انڈیا کو اچھی لگی۔ نہ چائنا تھا نہ پاکستان تھا۔ Indian view of the region and international politics without Pakistan and China. Just a question ہے بر صاحب، ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ریشنل پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، یا انڈیا خطے کو چھوڑ دینا چاہتا ہے اور باہر جانا چاہتا ہے، جیسے پاکستان نے خطے کو چھوڑ دی اور یورپ اور امریکہ پہنچ گیا ہے؟ تو اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے، یہ جو پوائنٹ ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے برعکس انڈیا جو ہے وہ اس نے بڑا سکسیسفلی جو ہے اس خطے کے ملکوں کو ود دی ایکسیپشن آف ایک آدھ کے کہ جو ہوتی رہتی ہیں ایک وقتی قسم کی، جیسے نیپال سے ہو گیا تھا یا مالدیپ سے ہو گیا تھا، تو ادروائز انہوں نے بڑی سکسیسفلی اس خطے کے اکثر ملکوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو اس حساب سے انڈیا نے یہ جو لیڈرشپ کلیم کی ہے ساؤتھ ایشین ریجن کی، اس پہ وہ سکسیسفلی اس کو کمپلیٹ کر چکا ہے۔ رہا سوال چین کے ساتھ، تو ظاہر ہے چین کے ساتھ انڈیا کی ایک طویل قسم کی جو ہے وہ لڑائی بنتی ہے انٹرنیشنلی، مختلف حوالوں سے، وہ اکانومی ہو، ٹیکنالوجی ہو، انٹرنیشنل جو ہے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہو، اس طرح کے جتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایک دم شروع ہونے یا ختم ہونے والا کام نہیں ہے، وہ بہت آہستہ آہستہ چلے گا، جیسے کہ چل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں بھی انڈیا اور چائنا کے تعلقات میں وہ اس طرح کی بے صبری اور اس طرح کی جو انپریڈکٹیبل قسم کی پوسچرنگ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ان کے درمیان ایک ٹھوس قسم کے معاملات طے ہوئے ہیں کہ ہمارا کن چیزوں پہ اتفاق ہے اور کن چیزوں پہ اختلاف ہے، اور یہی ہوتا ہے اصل میں ڈپلومیسی کا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایگری ٹو ڈس ایگری۔ تو اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے، چونکہ ایٹ لیسٹ آپ کے سامنے کچھ پیرامیٹرز آ جاتے ہیں۔ اس کے بجائے جو پاکستان کا ہے جی کہ ہم انڈیا کی نہیں مان سکتے، آپ کے ماننے سے انڈیا مشروط نہیں ہے۔ جو انڈیا کی جو اس وقت جو ان کی سپیس ہے اور جو اکنامک جو ان کا ویٹ ہے، پولیٹیکل یا اسٹریٹجک ان کی جو قوت ہے، وہ پاکستان کے ماننے سے مشروط نہیں ہے۔ انلیس کہ پاکستان کو جنگ چھیڑ دے، تو ظاہر ہے کہ جنگ چھیڑنے کی صورت میں بھی آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو وہ کتنا عرصہ چلے گی اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اسپیسیفکلی ایک ایسے دور میں جب پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال آئی ایم ایف کی ارد گرد گھومتا ہے کہ اگلا کس دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو اس میں آپ جنگ چھیڑیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا جو حشر ہوگا وہ آپ دیکھ لیں پچھلی جنگوں کے مقابلے میں تو وہ بہت ہی خوفناک ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔